नाल्यार मेळचे ना टायम प्रत्येकाक उलोवपाक कितें एक वर जाय नाल्यार प्रत्येकाक टायम खंय मेळटा. नमस्कार. हेराल्ड टीव्ही वयल्या पॉयंट काउंटर प्रायड प्रोग्रामान हांव तुमचे सगळ्यांचे स्वागत करता. आयजचो जो टॉपिक आसा तो अत्यंत हॉट आणि प्रत्येकाच्या तोंडान आशिल्लो एक टॉपिक आसा. तो टॉपिक आसा म्हादय न्हंयचो. म्हादय न्हंय म्हटल्यार जी पणजेच्यान भोंवता मांडवी न्हंय तीच म्हादय न्हंय. म्हादय म्हणजे खंय वेगळी न्हंय न्ही. आणि त्या टॉपिकाचेर डिस्कशन करपा खातीर आमच्या वांगडा स्टुडियोन आसात. खूब वर्सां पयलीं जेन्ना लोकांक हो विशय खबर नाशिल्लो, तो विशय घेवन कोर्टान गेली, जिखली आणि कर्नाटकाच्या सगळ्या प्रोजेक्टाचे स्टे हाडपा मेरेन तांच्यांनी झूज दिली. आजय त्यांची झूज चालू आसा. ते बाय निर्मला सावंत. तुमचे आमच्या स्टुडियोन स्वागत आसा. नमस्कार. तेचे उपरांत सध्या बीजेपीचे गव्हर्नमेंट गोंयान आसा. गव्हर्नमेंटाचो व्ह्यू कितें आसा, रुलींग पार्टीचो व्ह्यू कितें आसा आनी एक गोंयकार म्हणून आपणाक तेचेर कितें सांगपाचें आसा हें सांगपा खातीर आमच्या स्टुडियोन आयल्यात गिरीराज पै वेर्णेकर. तुमचें स्वागत. ताच्या उपरांत म्हादयचो लढो परत सेव म्हादय सेव गोवा ह्या फ्रंटा लागीं आनी त्या बॅनरा फुडें व्हरपी प्रोफेसर प्रज्वल साखरदंडे आसात. ते आमच्या स्टुडियोन आयिल्ले आसात. तेंचें हांव स्वागत करता. नमस्कार. आणि काँग्रेसीचे स्पोक्सपर्सन आणि तेचे रिप्रेझेंटेटिव्ह टुलियो डिसोजा हे आमच्या स्टुडियोन आसात. ते काँग्रेसीचे म्हणयारे म्हणून हांगा आसात. तांचें हांव स्वागत करता. म्हादय जी न्हंय आसा त्या म्हादयची न्हंय आमी जी पळयता तेचो उगम कृष्णापूर देगांव हे खानापूर तालुका जो आसा कर्नाटकाचो त्या तालुक्यान जाता. कळसा, भांडुरा आनी हलतारा अशे 3 ते नाले आसात आणि ते नाल्यांतले उदक म्हादय जावन आमच्या गोंयान फुडें येता. कणकुंबीच्यान सकयल देंवता ते. तसो एक फावटो खांडेपारच्यान मागीर सांग्या बिग्या असोय वयता. तर तें उदक कर्नाटक आडोवपाक सोदताले आनी तेका आमी विरोध केलो. असो खरो जो विरोध जो आसा तो कर्नाटकांतल्या मनशांनी पयलो केल्लो. तुमकां आयज घडये आठवचें ना कित्याक तो मनीस आतां मिलिटरीन इंडियन मिलिटरीन आतां ऑफिसर आसा. श्रीहरी कुगजी जो पर्यावरणी नांवाची एक संस्था बेळगांव चलयतालो. त्यांनी कोर्टान गेलो आणि ते रिजर्व फॉरेस्ट जे कर्नाटक सरकारान कट केल्ले त्याच्या अगेन्स्ट त्यांनी पिटिशन घातिल्लें आणि तो जिखिल्लोय तेतून स्टे बी आयिल्ली. मागीर म्हादय बचाव अभियानान तो लढो फुडें सुप्रीम कोर्टा मेरेन व्हेलो. गोवा गव्हर्नमेंटूय मागीर त्या लढ्यात सहभागी जाले आणि आता कर्नाटकान कळसा आणि भांडुराचे उदक म्हणजे म्हादय नदीच्या बेसिनांतल्यान मलप्रभेच्या बेसिनान व्हरपा खातीर एक प्रयत्न परतून एकदा सुरू केला. हो विशय मातसो आणखी सुटाव करून तुमकां सांगता. म्हादय जी न्हंय आसा ही गोंयच्या सायडीन व्हांवता आणि मलप्रभा न्हंय जी आसा ती त्याच भागान ओरिजीनेट जाता आणि ती हुबळी धारवाड कडेन वयता. हुबळी धारवाड हो जो बेल्ट आसा हो शुगर केन बेल्ट आसा कर्नाटकाचो आणि हुबळी शहराक गेली 10-15 वर्सां ड्रिंकींग वॉटर हे टँकरांतल्यान भायल्यान हाडून पावोवपाचें पडटा. तेका लागून आमकां पिवपा खातीर उदक जाय असो एक कांगावो कर्नाटक सरकार गेली कितलीशीं वर्सां करता. आमी शेता खातीर उदक व्हरना जाल्यार आमी तो ड्रिंकींग पर्पजा खातीर उदक व्हरता अशें तेंचें म्हणणें आसा. ट्रायब्युनला कडेन आमी जेन्ना गेले तेन्ना ट्रायब्युनलान जी व्हर्डिक्ट दिला तातूंत तेंकां हायड्रो इलेक्ट्रिसिटी आनी ड्रिंकींग वॉटर पर्पजा खातीरच वॉटर डायवर्ट करपाक परमिशन दिला. तेंकां शेता खातीर उदक डायवर्ट करपाक अजून मेरेन परमिशन दिल्लें ना. ह्या ट्रायब्युनलाच्या व्हर्डिक्टाक गोवा आसतले, महाराष्ट्र आसतले आनी कर्नाटक आसतले. ह्या सगळ्यांनी सुप्रीम कोर्टात चॅलेंज केल्ली आसा. 3 राज्यां ह्या सगळ्या प्रश्नाचेर एकठांय आयली, एका वांगडा ती झुजताली. कित्या खातीर खानापूर जो तालुको आसा तो तुमी जर पळयलो जाल्यार कर्नाटक आनी महाराष्ट्राची एक बॉर्डर डिस्प्यूट आसा आनी खानापूर जो तालुको आनी तितूंतली जी 40 गांवां आसा ती महाजन कमिशनान महाराष्ट्राक दिवपाची अशी एक वर्डिक्ट दिल्ली आहा. तेका लागून महाराष्ट्राक अशें दिसता की तो पार्ट आतां जो कर्नाटकान आसा तो आमचो आसा आनी आमचें उदक धारवाडा कडेन कर्नाटक पळयता. पूण फाटल्या 2 दिसां पयलीं महाराष्ट्राचे असेंब्लीन अपोजिशन लिडर अजित पवार हांणी हो इश्यू रेज केलो आनी त्यांनी सांगलें की महाराष्ट्राचें उदक कर्नाटक व्हरता. आमी म्हणटा की ते आमचें उदक व्हरता, महाराष्ट्र म्हणटा आमचें उदक व्हरता. जाल्यार म्हादय न्हंय जी आसा ती कर्नाटकान जरी ओरिजिनेट जाली तरी ती 4%ाचो जो टप्पो आसा हो महाराष्ट्राने व्हांवता. विर्डी हांगासर तेंचो एक टापू वयता आणि मागीर तो गोंयानूय येता. असो तो एकंदर 3 राज्याक
असो लागपी हो विषय असा आणि सगळ्यांचो लागीचो असो विषय सध्या बनलेलो असा आणि तो हेका लागून बनला की बसवराज बोम्मई जे कर्नाटकाचे चीफ मिनिस्टर असतात तांच्यांनी 30 तारखेक एक घोषणा केली की कळसा आणि भांडुरा प्रकल्पाच्या डीपीआराक केंद्र सरकारान मंजुरी दिल्या आणि आम्ही ते काम बेगीच्या बेगीन चालू करतले अशी त्यांच्यानी घोषणा केली. कर्नाटकातल्या काँग्रेसच्या लिडरांनी तो डीपीआर दाखय बिकय म्हणून त्यांना चॅलेंज केलं हो भाग वेगळो. 2 जानेवारी गोवा गव्हर्नमेंटान ओपनली त्याका अपोज केला आणि गोवा गव्हर्नमेंट आता म्हणटा की आम्ही सुप्रीम कोर्टान वयतले एक डेलिगेशन घेऊन दिल्ली वयतले असे प्रयत्न सगळे सुरू असतात. तर ह्या विषयाचेर भासाभास करताना हो जो लढो असा हो पयलो कसो सुरू जालो आणि कितें त्याचे टप्पे आशिल्ले हे जाणून घेवपा खातीर आम्ही निर्मला सावंत बाईकडे वयता. तुम्ही म्हाका सांगा, तुम्ही जेन्ना म्हादय कोणाक खबर नाशिल्ली तेन्ना तुम्ही हो विषय हातीन घेतलो तर तुम्ही हातून इन्वॉल्व कशी झाली? खानापूरचे एक्स MLA चव्हाण ताणी म्हाका काँग्रेस प्रेसिडेंट म्हणून पत्र धाडलें. तुम्ही त्यांना काँग्रेसचे पार्टी प्रेसिडेंट आशिल्ले की कर्नाटकांतले कणकुंबीतले उदक म्हणजे सीमा प्रांतांतले उदक ते वळोवपाक सोदता आणि ताज्या पासून तुमकां उदक मेळपाचें ना म्हणून हाचेर तुवें घालपाची गरज आसा. म्हणजे कोणी चीफ मिनिस्टर आनी हांवें एज अ प्रेसिडेंट हांव वचून ताका मेळ्ळें आनी ताणें डिटेल्स दिना बरोबर आमी हांगा तो लढो सुरू केलो. पूण लोकांक म्हादय म्हणजे कितें तेंच खबर नाशिल्लें. आता पळय जे तुम्ही म्हणटा आजूय लोकांक म्हादय म्हणजे खंय तरी ती कर्नाटकान आसा ना, म्हादय म्हणजे महाराष्ट्राचें अशें म्हणटात. जे तुम्ही पब्लीक म्हणटात की पब्लिकाचो इन्व्हॉल्वमेंट कित्याक जालो ना, तांकां म्हादय आपलीशी दिसली ना. ते मांडवीक वळखताले, म्हादयक वळखनाशिल्ले. म्हणटकच आमी ताच्या पासून तांकां तांचे कडेन हें केलें, पत्रव्यवहार केलो तांचे कडेन कर्नाटका कडेन की आमची एकच न्हंय आसा आनी ती करूं नये अशें तशें सगळें. तरी आसतना ताजो पाटबंधारे मिनिस्टर पाटील मेळपाकय आयलो आमकां. पण आमी सांगलें आमी कशीं फाटीं सरतलीं आतां, आमी फाटीं सरपाची ना अशें म्हणटकच तांणी 2007 2 ऑक्टोबराक फावंडेशन घालें. जेन्ना फावंडेशन घालें तेन्ना एक जाग आयली लोकांक कितें तरी चलना म्हणून. नाल्यार ताच्या पयलीं 96 ते 2006 पर्यंत लोकांक कळत नाशिल्लें आमी कितें हळूहळू झाडां बिडां मारताले, ते क्लियर करताले, तांकां कळत नाशिल्लें कितें म्हादय आसा ती. 2007 तांणी सुरू करूं नाका. ऑक्टोबरान नोव्हेंबरान तेन्नाचो काँग्रेस गव्हर्नमेंट कोर्टान गेलो. 2006 कोर्टान गेलो. आमी कोर्टान वचून आशिल्ले. ताणें 2 ऑक्टोबराक उद्घाटन करच्या पयलीं सुद्दां आमकां वचन दिसतालें. पूण प्रिएम्प्ट कशें करतलीं आशिल्लीं आमी स्वप्नता. आनी समज ती केस जिखली ना जाल्यार तुमच्या पासून म्हादय गेली अशें म्हणटलें आशिल्लें. पूण सरकार जेन्ना 16 नोव्हेंबराक कोर्टान गेलो 2006, ताज्या नंतर 2007 आमी गेली. 2007 आमी गेली. एज ए ऑर्गनायझेशन तूं उदका संबंधान उलोवंक शकना. डिस्ट्रिब्युशन ऑफ वॉटर इज अ स्टेट सब्जेक्ट. आमी गेली ते झाडां मारतात फॉर द एनवायरनमेंट. आणि एनवायरनमेंट मारता म्हणजे कितें तांणी झाडां मारल्या पळय ती तांच्या नदरेक हाडून दिली. आतां ह्या तांच्या प्रॉब्लेमा पासून पळयता 258 हेक्टर्स ऑफ लँड विल बी सबमर्ज्ड. जर 258 हेक्टर्स ऑफ लँड सबमर्ज जाली जाल्यार पावस येतलो, थंय झाडां गेली, थंय पावस येतलो आनी थंय जर पावस आयलो ना गोंयाकय उदक ना आनी तांकांय उदक ना. आनी म्हणून आमी जेन्ना CEC कडेन गेली तेन्ना तांकां सांगलें इट्स अ वायलेशन आनी यू कॅनॉट गो हेड. तांकां नदरेक हाडून दिला इट इज अ वायलेशन. तांणी मागीर सांगलें आमचो प्रोजेक्ट ल्हान, लेस दॅन 100 crores, आमकां परमिशन सेंटराची घेवपाची बी गरज ना. तांकां दाखोवन दिलें. इट वॉज सो डिफिकल्ट टू गेट द पेपर्स की तो प्रोजेक्ट मोर दॅन 100 crores. म्हणटकच तांकां घेवचेंच पडलें ना परमिशन.
हे परमिशन घेतकच नंतर सीईसी हाय पॉवर कमिटी आम्ही कर्नाटकात गेली. म्हज्या चल्याचें लग्न त्या दिसांनी म्हणून हांव गेलें ना. म्हजो आदवोगाद गेलो, मिस्टर गणनीस. मिस्टर गणनीस हॅज एडवोकेट गणनीस हॅज लॉट ऑफ भवानी शंकर गणनीस बिकॉज इज सन ऑफ सॉयल. आणि ताणें दाखोवन दिलें हाय पॉवर कमिटी की हांगा वायोलेशन हें चलना, कितें चलना, वायोलेशन चलना. म्हणटकच त्या प्रमाणे तांणी रिपोर्ट दिलो. त्या प्रमाणे रिपोर्ट दिवं नाका तांकां काम करपाक मेळना जालें. स्टे आयली ताजेर ना, स्टे आयली ना. हो म्हण लागलो चीफ जस्टीस न्ही, जजीस म्हण लागले ताणी इतके पयशे खर्च केले थंय. इट्स अ नॅशनल हे एसेट. आमी जें काम करूं ना तें फुडें काम करूंक दिवचें न्ही. त्या उतराक हो हाणें कितें सांगलें लास्ट होता जे तांचो एडवोकेट जो आशिल्लो त्या एडवोकेटान सांगलें लर्नड काउन्सिल फॉर द स्टेट ऑफ कर्नाटका सेज दॅट नो कंस्ट्रक्शन इज गोईंग ऑन फट मारली in the area in question, that is Kalsa Bhandura project, and that no construction will be carried out. In this view, nothing further survives. This application, which are disposed of, accepting the statement of Learned Council for the state of Karnataka. हाज्या फुडें काम करचें ना. हाजो अर्थ कलसा बांदून जाला, भांडुरा जावना. अजून भांडुराक ते कांयच करूंक शकना. आमी ताजे पसून कोर्टांत वतात, कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट, आनी भांडुरा ताका बांदून दिवचे ना. पूण आमचो आवाज लिमिटेड कित्या पुरतो, एनवायरमेंटा पुरतो. उदकाचो विशय आमचो न्ही, आमी घेवपाक शकना. हे गव्हर्मेंटाचें काम गव्हर्मेंटान जें करूं. आमची सुद्दां जर प्रोजेक्ट ही जाली ऑर्डर 2017ची ऑगस्टाची. 2018 जेन्ना ट्रायब्युनलान निर्णय दिलो, ही दाखोवपाची तांकां भांडुराक 2.12 दिता म्हणून सांगचो नाशिल्लो तो. आता Just on a limited point, yes. On a limited point, I fully appreciate the entire chronology of events. Madam in सांगल्या पळय ते प्रमाणे, because she is involved with that whole from 96 to 2006. पण हांव कितें म्हणटा आतां, एक पॉइंट तिने मांडलो हांगा की द गव्हर्मेंट they could not go to the court on the basis of the water dispute, because that is a state matter, not state subject, state matter. And they could go to the limited extent on the environment aspect. So what I am saying is, today when this is a state subject, not of the state government, state subject means of national importance. I'll come. I'm not going on the full debate. I'll just on this limited point. Today, government has failed in delivering justice to Goa and to all the states whoever, because because under Article 262 of the Constitution, inter-water disputes are to be resolved by the honorable Prime Minister, honorable central government headed by the Prime Minister. So today, what the double engine Sarkar of Goa and Delhi could have delivered justice to Goa is being sought through the portals of the court, when that justice could come straight forward to us through the government. एकूच ऑब्जेक्शन घेवपाक जाय की जशें तांणी टायमलायन सांगली 2006 ची, तेन्ना तांचे डबल इंजिन आशिल्ले आनी दे हॅव ऑलरेडी अलाउड कन्स्ट्रक्शन. सो जे मेजर कन्स्ट्रक्शन जाले तेन्ना गोंयांनी काँग्रेस सरकार आशिल्ले, केंद्रांनी काँग्रेस सरकार आशिल्ले, तेन्ना तुलियो बाब खंय आशिल्लो. हांव इतलेच म्हणटा, आमी गोंयकार म्हणून पळोवंक आमी पर्सनल अटॅक करूंक ना. You said double engine. I am asking you. Double engine problem. You are. We are trying to find a solution. You are trying to find somebody to blame. I will not accept this argument. डबल इंजिन सरकाराचो उल्लेख केन्नाच केलो ना. तुम्ही सरकारान आता डबल इंजिन सरकाराचो उल्लेख करून लोकां फुडें पावयता. अरे बाबा, हांगा इंजिनाचो प्रश्न जाला. 2010
तेन्नाचो काँग्रेस गव्हर्मेंट हय आणि कामत दिगंबर कामत चीफ मिनिस्टरान हय ते विड्रॉ केले हय पळया ते विड्रॉ केली खंयची केस केस आणि ट्रायब्युनल दिले हय ती जर केस विड्रॉ करून नाशिल्ली हय. जाल्यार जाल्यार कदाचित ते आमच्या फेवरानूच उरी येताले कित्याक ट्रायब्युनलाक ना दिले कित्याक ट्रायब्युनल वॉज सीन in exercise of the powers conferred in the central government to bring an executive order in terms of the article 262 नाही आता पळया सांगता rather than wasting today तुलिया बाब, what ऐका has the Goa government done post 2012 till the judgment नहीं, or नहीं, नहीं, award नहीं, of the Madhe tribunal has नहीं, come नहीं. in 2018 this same government in Goa in 2018 jenna awardacho amcho award ayla of Madhe tribunal the government of Goa welcomed it by bursting of crackers and cutting of cake. Yes, this is what the local government did. 2010 There कित्याक should- withdraw there केले should ते not तुलियो have been- ना withdraw केले कित्याक Madhe tribunal दिलो. ना सांगता Withdraw Mother करूना. tribunal is तुमच्या Because सगळ्या- this is the जाल्यार problem. त्या ट्रायब्युनलान That- जजमेंट दिलो that- अरे पण that judgment but- was not I know was not looked after No, but was he not given immediately went to court in importance. 2019. But that is the DPRs of problem. Rao. Why are you not having faith in your central government to deliver justice? No, why don't you tell us why your central government failed us first? No, central First in government- 2006, then in 2007, then in 2010. Central government gave us. You tell me what They did they gave us the give? Madhe But tribunal. by that time, as madam is saying, No. construction of Khalsa was already done. अरे पण that is आता why- you protect We will म्हणून No, सांगता no, no. ते तुझ्या बाबा ऐका, सांगा काँग्रेस आणि बीजेपी करच्या पेक्षा Copy of the बॉयकॉट DPRs. जोगड्या जोगड्या. तुम्ही आज सुद्धा येणार Today, ना. तुमचे एमएलए बॉयकॉट करतात अरे साहेबा, Rao, Please DPRs of understand one Khalsa thing. scheme Wait. and Bandura scheme incorporating compliance were submitted. Huh? Where was they? Where were they? In 23/11 2022 and 28/11 2022 आणि पळय the copy of the DPRs of any project proposed in the river basin for which no tribunal award or interstate agreement exists जाल्यार तुम्ही कशें दिलें compliance कंप्लायन्स कशें दिले तो विषय असा- Second, नाही, राव, please तुलिया बाब. understand that when these compliances were submitted, they were on the original DPR application of the Karnataka no. government of 2020, नहीं. which was duly served on the Goa तुलिया government. बाब डीपीआर जो तांकां आसा सांगू पळय दी. Yeah. डीपीआर ही आयताचो विशय आसा हांव प्रज्वल सकरदंडीकडे वयता जे ट्रायब्युनलाचो आतां विशय आयलो त्या ट्रायब्युनलान वर्डीक कितें दिली की कर्नाटकात 13.42 TMC महाराष्ट्राक 1.33 TMC आणि गोंयाक 24 TMC उदक दिवचे कर्नाटकाचो आतां स्टँड कितें खबर आहा की आमकां 5.5 TMC पिवपा खातीर आणि 8.02 TMC आमकां हायड्रो इलेक्ट्रिसिटी खातीर अलाउड केला ट्रायब्युनलान तातूंतलेच आमी येता 3.8 कळसांतल्यान उदक व्हरता व्हॉट दे आर सेईंग तुम्ही हाचे कडेन कशें पळयता फर्स्ट अँड फॉरमोस्ट जेन्ना पयलीं म्हाका एक लोकां मदीं एक गैरसमज आसा तांकां मादय आनी मांडवी हें कितें तें खबर खबर ना ना. तांकां दिसता मादय ही वेगळी न्हय मांडवी वेगळी न्हय हय. तर पयली अवेरनस आमकां गोंयान इवन म्हाका सुद्दां मादय आनी मांडवी सेम खबर ना. मॅडम निर्मला सावंतान फर्स्ट जी सीड गोंयान सो केली ती तिणें सांगलें तिणें म्हाका कॉल केला आनी सांगलें आपूण मादय बचाव अभियान फॉर्म करता वी वील बी तें आमी सुरू केलें सो थंय आमी विजीट केलें हय तेन्ना 98 आणि थंय आमी पळयलें की 7 डॅम्स वूड बी कन्स्ट्रक्टेड एट 7 डिफरंट ट्रिब्युटरीज ऑफ मादय ओके सो उगम ताजो मादयचो देगांवे गांवान जाता आणि देगांवे गांवच्यान ती कळसा भांडुरा जावन ह्यो 2 ट्रिब्युटरीज जावन सुर्ला गांवांतल्यान एंटर जाता आणि उस्तें ती मागीर आमी मादय हे जावन 6 तालुक्यांत ती वॉटर करता सो जेन्ना आमी पणजेन रावन किंवा खंय रावन जेन्ना नळ ओपन करता तेन्ना ती व्हांवता पळय ती म्हादय कर्नाटका गव्हर्मेंटाक बेनी हल्ला जो हे आसा मॅडम सांगतली बेनी हल्लाचो जो एक ट्रिब्युटरी आसा न्ही फॉर ह्युमॅनिटेरियन ड्रिंकिंग पर्पज वॉट एवर दे आर क्लेमिंग दे कॅन डायवर्ट बेनी हल्ला टू धारवाड आणि तांचे पर्पज सर्व जाता सो आतां कळसा डायवर्ट करपाची गरज ना आणि भंडुराय डायवर्ट करपाची गरज ना भंडुरा अजून करूं ना आमी मदीं गेल्ले अंडर सेव गोवा सेव मादय फ्रंट महेश मांबरे हृदयनाथ शिरोडकर आमी गेल्ले थंय आनी आमी पळयलें की थंय फातर घाल्यात आता मॅडमीन एक ऑर्डर वाचली तातूंत कितें बरयलां नो कन्स्ट्रक्शन इज अलाउड ते ग्रॅव्हिटीन व्हरता सो नो कन्स्ट्रक्शन इज अलाउड
सो त्यारीच आम्ही भवानी शंकर गडनी सगळे डिस्कस करताले मॅडम की नो कन्स्ट्रक्शन इज अलाउड इज करेक्ट, पूण आनी दुसऱ्या वटेन जर तांणी केलें जाल्यार वी विल बी सफरिंग. टेक्निकली they will go by the word नी construction is not आता allowed. तेजेर We can use some other, they can use some other technique and divert. Okay. So what I am appealing from this platform to the chief minister is पर्यावरण आणि एन्व्हायरमेंट या दोन विषयाचेर आमचो it is a strong point. So they can prevail upon the center ki based on environment and forest, they should not be given the permission. They should not be given the permission. Ani the water tribute tribunal ki सांगला it is sharing, not diversion. Diversion हे करपाक जायना. So diversion आणि प्लस एन्व्हायरमेंट फॉरेस्टाचे लागून चीफ मिनिस्टरान ह्यो तीन पॉइंट धरून सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे प्रिवेल करपाक, सेंट्रल वॉटर रिसोर्स मिनिस्ट्रीक प्रिवेल करपाक जाय की द फॉरेस्ट विल बी डिस्ट्रॉयड, एन्व्हायरमेंट विल डिस्ट्रॉयड इफ आणि म्हादय बचाव अभियानाच्या थ्रू ऑल्सो दिस वॉज आवर स्ट्रॉंग पॉइंट. सो हे अजून आमकां अशें टोटल येना, सिल्वर लायनींग आसा, दिस कॅन बी डन. So what I am appealing that the government should prevail upon the Central Resource Ministry कि Goa will be destroyed, environment will be destroyed, everything will be destroyed if Bandura project is taken up, which is about to be taken. Kalsa already the digging canals भी सगळे चालू आसा. We had visited Kankunbi. So these are our strong points. So हे strong points आम्ही कित्याक एक्सप्लोर करना काय म्हणता? नाही, सगळ्यात पयलीं म्हणजे म्हाका न्ही एक गजाल सांगपाक जाय. आज प्रॉब्लेम कितें जाला की बाकीचे सगळ्यांचे पर्सनल ओपिनियन आसूंक शकता गोंयकार, म्हणजे तुलियो बाब कसो करता पळय पर्सनल ओपिनियन म्हणटा, काँग्रेसचे कितें विचारले तो एब्झॉल्व करता, पण आमी इन बीजेपी आमकां म्हाका दिसता डुएल हे ना आमचो, फक्त म्हणजे तुमी सांगता ते बीजेपी आमी उलोवंक ना. काल प्रज्वल बाबान एक प्रेस कॉन्फरन्स घेतली, म्हणजे भुरगेपणाचो म्हाका दिसता तो एक कळस आसता पळय तो काल तुम्ही रिजायन करा, 7 जाणांक सरकार चलोवपाक दिया, अशी भुरगेपणाचे कमेंट्स थंय मारतात. ताज्या बरोबर जे 2-3 जाण आशिल्ले, म्हणजे एकटो तर म्हाका दिसता लिटरली एका MLAच्या खुस्तार जगता, हांव नांवां घेना, पण अशी परिस्थिती आसा. 2 काँग्रेस मेंबर घेवन तो काल ते म्हणटा तांणी सरकारान रिजायन करचे, आमकां 7 जाणांक चलोवपाक दिवचे. तुम्ही म्हणून पण तुमचे जे तुम्ही नांवां घेतात पळय तेजो प्रॉब्लेम कसो आसा न्हय. आज गोंयान म्हणजे आज निर्मलाताईन एक बरी खंत व्यक्त केली की लोक कित्याक बरोबर येना, कारण आज जाला कितें, आज प्रत्येक कामाचेर एज्युटेशन, डबल ट्रॅकिंग एज्युटेशन, आनी कितें एज्युटेशन, तुमचें घर बांदपाक जाय एज्युटेशन, आज न्हय फकाणां करून सोडल्या. म्हणजे आज पणजेन तुम्ही दयानंद बांदोडकर रोड पळया, थंय झाडां कापची न्हय म्हणून सुद्दां आमचे हे केल्ले आसा. आणि जेन्ना सरकारान सांगले विल डू इट फोर्सफुली, सगळे एन्व्हायरमेंटलिस्ट गायब झाले. आज न्हय कशें जाला, आज एक एक्टिव्हिजम हो फकाणां जाल्या, आणि ताज्या खातीर हे जे सिरियस खरेच विषय आसा आणि निर्मलाताईन सारकी खरी जी त्या हाज्या खातीर वावुरता ती सफर करतात, आणि म्हाका दिसता दॅट हॅज टू फर्स्ट स्टॉप. दुसरे आता जे आम्ही म्हणले की एक म्हणजे ते म्हादई बेसिनांतले 3.9 TMC वॉटराचो जो अवॉर्ड मेळ्ळो, आम्ही तेन्नाच्यान सांगीत आसा की इवन दो इट इज वी वेलकम द जजमेंट, बिकॉज तोपर्यंत कशें आशिल्लें दे वर क्लेमिंग रायट टू मच मोर 10 टायम्स एंटायर हे तुमकां मेळचें ना. आणि ताज्या खातीर आमी सांगले की इन दॅट हे की दे हॅव बीन रिस्ट्रिक्टेड, बट तरी वी थॉट इन 2019 वी वेंट टू द कोर्ट. In 2020 we filed a contempt. Karnataka is not stopping the work. Then we went to the tribunal again saying that 3.9 म्हणजे तांणी जशें म्हणलें की तांकां उदक काडपाक अलाव केले काय डायवर्ट करपाक अलाव केले. वी वेंट एंड सॉट क्लॅरिफिकेशन फ्रॉम द ट्रायब्युनल. डिफायन करपाक जाय. सो इवन ऑन दिस वी हॅव, म्हणजे गव्हर्नमेंट इज नॉट सेईंग की जे तांकां DPR अप्रुवल मेळ्ळा इज करेक्ट. वी आर सेईंग, वी ऑल अलोंग वी हॅव बीन सेईंग to the central government ki we should be heard before, and unfortunately it has happened. But that said, CM has already clarified ki whether it is Home Minister Amit Shah or whether it is the Water Resources Jal Shakti Minister, he will go, we will take a delegation. पण हांव आज एकूच मागता सगळ्या लोकां कडेन की लेट अस गो टू द सेंटर एज वन, एज गोवन्स. म्हणजे आज कर्नाटकाची सगळ्याकीन व्हडली एडवांटेज जर आसा म्हणजे पयर आमकां श्रीपाद भाऊन एक लेक्चर दिलें, तुलियो बाबा 2 मिनटां दी. तांणी सांगले की 2018 आम्ही आर्ग्युमेंट केलो इन पार्लमेंट, वी स्पोक ऑन द इशू. जाल्यार म्हणजे कर्नाटकाचे बीजेपीचे MLA सुद्धा आमकां शाउट डाऊन करपाक लागले. पण आज जेन्ना सीएमान मिटींग मागली की लेट अस टेक अ ऑल पार्टी डेलिगेशन, यू नो व्हॉट वॉज द वर्ड्स यूज्ड, डोंट मेक अस पार्टी टू द हे म्हणून कळ्ळें तुका, डोंट मेक अस पार्ट ऑफ द ब्लेम गेम किंवा नॉट ऑफ द क्राईम, हे असे शब्द काढले. अरे आज तुमच्या एक्झिस्टन्साक जर थ्रेट आसा जाल्यार आम्ही सगळे मिळून झगडप काय, तो बीजेपी तो काँग्रेस. आम्ही इतलेच मागता
की सगळ्यांनी बरोबर येऊया. कारण पळय म्हाका हे करपाचें ना. द ओनली रिजन आय केम अबाउट की ताणें डबल इंजिनाचो टॉपिक काडलो. अदरवायज वी आर सेईंग एज अ गोवन, एज पार्ट ऑफ गोवा, लेट अस फाईट युनायटेडली. आता We जे have to आता fight जे- unitedly as Goans. I fully No, but support. not by asking for resignation No, of the we chief have- I have minister. personally No, never- but you were part of that forum. Yeah, so that- See, your forum has been reduced to a joke, No. and that's why No, no, people no, don't that- take that- seriously. No, 1 I minute, have 1 in minute. fact Yeah, yeah. very Give me much some time clearly now. told anybody that don't make it a political But they issue. did. Don't make it a political. Box Don't that. take any party's name. Nothing. I that has said happened we have to already. fight as No, Goans but united. Ovit Babu, तुम्ही First कालची of all, गजाल सांगा. first of all, तुलियो कितें? let me just give me Yeah. 2-3 minutes now because we never interrupted the Yeah, yeah, others yeah, except when madam on a small point I interjected because Yeah, there yeah. is a central government assigned role under the constitutional 262 provision Yeah. where the central government headed by the prime minister has to adjudicate on the issue of interstate rivers disputes. Yeah. Otherwise you take the constitution and you check on this matter. Point number 1, the Congress party has demanded a special session of the State Assembly to pass a resolution so that this resolution, a substantive resolution, can be placed before the central government on this matter. एक मिनिट. And I am telling you, एक मिनिट Giriraj, तुलियो that बाब. we are with everybody तुलियो and बाब. every Goan. हाच्या पहिले कितले फावटी अशी रिझोल्युशन काय केलं बाबा आता सध्या टाइम आयला आदली रेझोल्युशन घेतल्या असेंब्लीन घेतल्या मरे. तांकां असेंब्ली सेशन जाय, एक भाशणां दिवपाक, ना. ते लाईव्ह सरकाराक Assembly- क्रिटिसाइज करपाक But आणि आपले Giriraj, राजकारण फुडें व्हरपाक. don't काँग्रेसीचो इंटरेस्ट Assembly गोंयांत. एक मिनिट. Assembly is the supreme temple of democracy. तुम्ही And काँग्रेसीचे don't उलयता reduce न्हय. the assembly तुम्ही to a joke. नाही You are trying तुम्ही to reduce सेंट्रल the राज्य assembly. उलयता. Please तुमचो don't- सेंट्रल लिडर म्हाका कितें उलोवनी. म्हणटा पळय, म्हाका उलोवनी. रणदीप ना, सिंग ना, सुरजेवाला, ना. I am काँग्रेस not- we are not considered here to started discuss- Madai project. We are not here to discuss Congress Karnataka's considered- huh? statements. We are here to discuss as Congress Goans. will get. Nah, I am not. I am You- not. I will show you See, statements by your Karnataka people. Don't run with the goalpost. Are you, You are not only changing, you are not. running with the goalpost. You said No. just as much as a Congress statement has come. I am saying you are telling that the Karnataka people of BJP No, that stopped Alright, so Sripad in why parliament. did Congress? Why did No, Congress meeting boycott meeting called by CM? because the meeting was held after passing the correct whatever decision you all wanted in the state it's- cabinet. there could have been you another could not, resolution. You could not have. You There could could not. have been another Obviously, resolution. the cabinet decision will supersede the resolution of a group of But MLAs meeting. ultimately, this is all for 28 MPs. Yes. What are you saying? Exactly. This is the game of 28 this MPs. is- Whether it is let Congress, let him agree, madam. Yes. That Whether it this is is the Congress game that or are whether it playing is for the BJP. 28 Yes, 28 MPs. for the That is MP. there. Exactly. Let us not This forget is- that this you is are- a game you are of free political to- you upmanship are free that to is being cast placed. aspersions. No, Now, no, free to I am cast not I'm saying for both I am Congress only and supporting. BJP. I am not Yeah. casting Yeah. aspersions. You can Giriraj, keep I am not casting casting aspersions. As What far madam as said, I Goa only is supported. concerned, Both the parties Goa have failed on is Madai. concerned, Now- we are fully Both committed. Tuliyo baab. Let me Both the let me parties speak. have I never failed on interrupted Madai. him. No, I'll give you a chance after I'll a bring. break. No. After a break, I'll give you a chance. Thank you. व्ह्युअर्स यू आर वॉचिंग पॉइंट काउंटर पॉइंट हो म्हादेचो विशय असोच तापतलो आणि जेन्ना काँग्रेस आणि बीजेपी असता तेन्ना एक एलिगेशन जातले पूण ते एलिगेशन न करता हाचेर सोल्युशन कितें हाचे ब्रेका उपरांतच्या आमी भागांत डिस्कशन करतले. मॅडम निर्मला सावंत आसा जी पयलींच्यान हो लढो आतां मेरेन लढत आयल्यात. प्रज्वल साखरदंडे आसा जे हालींच थंय वचून आयले आसात. अशा लोकांक इन्वॉल्व करून हे जे डिस्कशन आहा हांव फुडें व्हरतलो. ब्रेकार आमी आतां वयता. तुम्ही पळयत रावा हेराल्ड टीव्ही. थोडे बुद्ध काढा रे भाऊ.